আমি kan olop humoi nimide isor laga kotha huni gena jabo aji evening karni ami bra James chapter 1 verse 26 to 27 James chapter 1 verse 26 to 27 tede bra ami select kurigena ase it 26 to 27 ami ekbar purai di ase if you think you are being religious don't but can't control your tongue, you are fooling yourself and everything you do is useless. 27. Religion that pleases God, the Father must be pure and spotless. You must help needy orphans and widows and not let this world make you evil. Idu isor laga kotha ase. Amikan ajirati bi isor logode worship kurwo nimite isor ke pray kurwo nimite isor laga nam uncha kurwo nimite amikan ajirati bi amikan didi ahigena ase amikan Christian manukan isor logode worship kuri will be sob laga worship to isor bra accept kura nohoy kunuba laga worship to thik bra worship na gura khan laga do reject kuri tai bra aro kunuba laga do accept kuri isor bra aro amikan laga jiwan de sabse important amikan laga jiwan de sabse important ki ase gulo do isor logo de worship pura idu ase aro amikan bra nichuke understand grubo lagi amikan laga life to be jiwan to be ekta nicho bra amikan laga worship to isor bra accept kurina naguri na amikan nijoke hudiole laga question nichu bra janiole laga do ami laga worship ami bra isor ke idu worship pura laga do isor bra do accept kurina naguri na idu ekta ami khan karni ekta important question ekta ase nichu ke ask kurole aro isor bra ami khan logode Christian believers kan logode kunhi do tai laga follower hoy takhan ke follow grow nimide tai akide pichi grow nimide amikan sobke law digena ase commandment kuni do tai laga follower hobo takhan ge idu rakibi idu follow kurbo lagi gugana amikan logode commandment digena ase aro idu commandment de amikan logode ki do saba ase aro ki do saba nai ki do litra ase ki do pure ase na idu ekdam clear bra idu commandment de amikan logode idu law dia time de ekdam sababra amikan logode idu digena ase aro isor bra tai laga followers kan logode Christian believers kan logode amikan do iniga tai bra dia laga idu commandment ke follow kurigena idu accept kurigena kun ki do hi do tai also de clean ase sapa ase aro thik thak thake idu ke follow kurigena amikan laga whole jiwan de amikan laga every second every minute aro every khonda ge amikan laga jiwan do itu ke follow kurigena itu ke in case kurigena amikan laga jiwan do ineka thakibo nimide itu laga akha itu ineka thakibo nimide tai itu kuigena ase Christian believers kan logode aji evening idu James chapter 1 verse 26 to 27 de sagera jatan de tade amikan logode James pra kuigena ase amikan bra ki do bisas kurbo kuigena ase iduke thik pra na amikan laga jiwan do iduke thik pra bisas kurigena follow kurigena jabo lage idu kuigena ase aro idu passage ta ami ajirati kolemon hoa do twitter practical ami kolemon jai idu passage ta amikan sagena jadam de amikan twitter picture thiki ase ekta do pure religion aro ekta do useless religion na idu passage ta ekta do meaning na thaga religion ekta aro ekta do ekdam saba laga religion idu tuita ami kole mun jai ami idu ajirati idu passage pra James pra ko laga religion meaning do Hindu Muslim Christian idu laga religion idu ke focus do hilibi ami kan laga Christian laga religion pitor de bi ami kan ba religious amikan observe kurakan na amikan brado Christian es idu kurbo lagi idukan kurbo lagi follow kurbo lagi idukan amikan kurigena thake aro itu laga religion kole munjai Hindu Muslim Christian idu laga no hilibi amikan Christian kan laga pitor de amikan bra ki to observe kuri na religious observance kan idukan ami kole munjai amikan bra isolo kode
worship kura to ami kan hosa pra bi phoi ase bole to mon bidor de pesi phoi ase bole to ami kan mukh pra aro outwardly ekta tai logode ami kan express kore na idu religion ami kole mun jai ami kan itu verse 26 te saigana ja dan de te kuigana ase useless religion na verse 26 te useless religion. If you think you are being religious but can't control your tongue, you are fooling yourself and everything you do is useless. Ami idu easy English version ho agani alak thagibo aro alak version de alak thagibo. Idu verse 26 te goa do James pra ami kan logode ami kan pra ishor laga kotha do huni na ishor laga kotha do huni holibi ami kan pra idu kura nai ami kan do itu guri kana cha nai bisigul do ami kan nijo bra nijoge thogai dia laga ase noisigole ami kan nijo bra pakli pakla kuri dia ase na pakli pakla kuri dia ase idu kise aro ami kan ekdam bahar do ekdam religious ekdam holy manu kan bahar bra thikiwo nimide do neighbors kan ba thikiwo nimide do ami kan do hotai evening church te jai ekdam holy bible thuri gana mekha lagai gana chadar uri gana noisogla ekdam phal nutun dress lagai na holy ami kan ekdam inega manu kan osodo do theka hulibi ami kan laga chipa ami kan laga tang control korole para na kilo do ami kan bra ki do kuri ase ki do practice kuri ase isor kandi koi gana ami kan itu kan sopi useless ase meaningless ase idu guise aro ami kan bra kiman bi ami kan inega religious ekdam holy ek kuri gana inega manu kan osore thagili bi ami kan nijor bra control ami kan laga chipa control kurole para nai gusigule do ami kan laga religion ami kan do useless religion ase guse ami kan bra ki to observe kuri ase idu useless ase aro nijor bra nijogi do thogai di ase aro pakli pakla banai di ase idu guse aro verse 22 de sa dan bi the same kuigna ase obey God message, don't fool yourself by just listening to it. Nah, iso laga message to obey kuribi aro itu ini hunai noigana. Nah, ini hunai asigulo to amika nijo bra pakli pakla banai dia laga asiguna. Verse 26 tebi idu likhira ase. James pro ko to amika ke khali hunigana noi hulibi amika laga life te hunigana practice pura laga na life ami kan laga jiwan te idu practice kura laga ekta believers hobo lage aro ami kan par isor ke phal lage isor ke moram ase isor ke phal lage koigena ami kan manu ke koigena piraile bi manu osore enega ek kurigena na acting kurigena isor ke pese ami kan biswas kura nisna ek kurigena thagile bi ami kan aro isor ke follow kuri koigena thagile bi ami kan hosa bra idu ami kan laga jiwan de kura nai kole tai laka commandment ke follow na kurigena enega ek kurigena thagilibi kotha pra kole pare ek kurule pare hulibi hosa laka life te abi khan bra idu tai laka commandment tai laka command isor pra ami khan ke dia laka idu command ke ami khan follow kurane gusigole do ami khan do hosa pra tai ke phal pa noy hosa pra tai logode phal na pai idu kise isor logode ami khan bra hosa pra phal na pai idu kise aro ami khan logode ineka ek kurigena asigulo do ami khan ke do useless religion na iku kam na thaga idu ase ami khan laga jiwan de idu guse James for idu verse idu bible idu text to alak manukan alak idol worshipper kan idu kan ke kwa laga no hilibi Christian believers kan na Christian manukan lokode kwa laga ekta ase American nijo kodo religious manu ekta ase kuena consider kore nijo kodo ami do ekta isor ke biswas pura laga ami do inaga isor pa ki ko idu sob kurigena aha laga ase inaga consider kore na ekdam hosa ke pira manu nisna ek kurigena thage hulibi kuni do isor ke hosa pra follow no kore ta laga commandment ke nabirai idu kando ta nijo pra hi thogai dia laga ase aro kundi to Christian ase aro ami to isor laga biswas ke ami isor ke biswas kuri ko khando ami ka laga life na ami ka laga jiwan do ekdam important ekta ase guse ami ka laga jiwan kinaga thagi ase ami ka laga life te kinaga jai ase idu bisi important ekta ase aro ami kan idu dunia de sa dam de khali Christian no alak religion kan bi bisi ase Hindu Muslim Sikh alak bisi ase
তো ইটো কান ৰিলিজন খান লগতে আমি খান বড় কি ভাবনা কৰি গৈছে বলে তো আদো ইটো আলাগ ৰিলিজন খান তো তাকান তো তাকা লাগা ঈশ্বৰ তো মানুহ ব্ৰাহি তো হাত ব্ৰা বনা লাগা আছে পাথৰ কে worship কৰি তাকান কাছ কে worship কৰি নইছে বলে তো তাকান ব্ৰা বনাই কেনা মানুহ লাগা ইটো ইমেজ খান বনাই কেনা তাকান ইটো worship কৰি মানুহ ব্ৰাহি তো বনা লাগা কে তাকান ঈশ্বৰ কানি তাকান কনসিডাৰ কৰি কেনা তাকান worship কৰি আৰু ইটো কে মখান ব্ৰা ভাবনা তাকা লাগা ঈশ্বৰ তো একো তাকা লাগা ৰিলিজন তো একো ভ্যালু হি নাই না মানুহ ব্ৰা বনা লাগা ঈশ্বৰ কে worship কৰি আৰু একো ভ্যালু হি নাই তাকা লাগা ৰিলিজন কে তাকা লাগা ৰিলিজন তো ইউজলেস ৰিলিজন একটা আছে আমি খান ব্ৰা ইটো কনসিডাৰ কৰি না একো বি কুৰলে না পারে প্রে কুরলে বি একো আনসার বি জবাব বি না দিয়া লাগা একটা রিলিজন ইটো একটা আছে ইটো নিসনা ভাবনা কৰি ইটো সেম নিসনা তাকা লাগা রিলিজন তো এনেকা ইউজলেস রিলিজন একটা আছে ইটো সেম নিসনা আমি খান ক্রিশ্চিয়ান লাগা লাইফ নিসনা ক্রিশ্চিয়ান হইলে বি ক্রিশ্চিয়ান লাগা লাইফ নিসনা ফলো কুরিগিনা থাকা নাই গুছিবলে তো আমি খান লাগা বিশ্বাস আমি খান বা কি তো গুরিগিনা আছে না ইটো কান সব বি ইটো হিন্দু মুসলিম খান লাগা রিলিজন নিসনা আমি খান বি এনেকা ইউজলেস রিলিজন হি হই হবলে আছে আমি খান নিচৰ লাগা জীবন দে আৰু আমি খান ঈশ্বৰ লগতে আমি খান ব্ৰা কোলে পারে না মানুহ খান লগতে কোলে পারে আমি খান লাইক আমি আৰু ঈশ্বৰ লগা মাজতে একদম ভাল ৰিলেশনশিপ একদম ভাল ব্ৰা একটা ৰিলেশনশিপ ৰাখি নইছে বলে তো মই হতাই ঈশ্বৰ লগতে ফেলোশিপ লৈ থাকে হতাই আমি ঈশ্বৰ কে টাইম স্পেন্ড কৰি কেনা এনেকা আমি ঈশ্বৰ লগতে আমি প্ৰে কৰি থাকে না ফেলোশিপ লৈ থাকে ইটো আমি খান কোলে পাৰি হলিবি ইটো তো হসা লাগা ঈশ্বৰ কে জানা লাগা নহয় নইছে বলে ইটো তো হসা ব্ৰা ঈশ্বৰ লগতে অসৰতে আহা লাগা নহয় হলিবি ইটো তো আমি খান ব্ৰা মুখ ব্ৰা কোৱা লাগা ইটো একটাই আছে ইটো তো ইউজলেস আছে আমি খান ব্ৰা মুখ ব্ৰা হি তো কুইগিনা থাকা ইটো আনটো ইউজলেস আছে আৰু আমি খান নিজকে ইটো কুইগিনা নিজকে হি তো পাকলা কৰি দিয়া ইটো একটা আছে জেমস বাৰ ক্লিয়াৰলি কৈছে আমি খান লাগা ঈশ্বৰ আৰু আমি খান মাজতে ইম্পৰ্টেন্ট টু কমিটমেন্ট ঈশ্বৰ আৰু আমি খান লাগা মাজতে কমিটমেন্ট টু পিছি ইম্পৰ্টেন্ট আছে কৈছে আমি খান লাগা worship তে না কমিটমেন্ট পিছি ইম্পৰ্টেন্ট আছে কৈছে হলিবি মুখ পৰা worship কৰা খালি মুখ পৰা তো worship কৰা না কথা পৰা তো worship কৰা ইটো ইম্পৰ্টেন্ট নহয় কৈছে হলিবি কমিটমেন্ট দি কেনা ঈশ্বৰ কে worship কৰা ইটো পিছি ইম্পৰ্টেন্ট একটা আছে গৈ আৰু আমি খান as a Christian believers আমি খান লাগা চিপা তো আমি খান কন্ট্ৰোল কৰি কেনা ৰাখিব লাগে আৰু আমি খান মুখ কে কি ওলাই ইটো তো আমি খান লাগা মন দে কি তো starting the mon bra ase ami khan laga heart na mong chang bra ami khan ki thage idu ami khan muk ke olai jai idu karne ami khan muk ke ola do idu mon bitor de thake laga idu ola laga ase idu karne ami khan pisi careful thakibo lage na ami khan pisi ekta hoshiyar kuri kena thakibo lage aro ami khan laga idu mong chang de ami khan nicho pra cut kuri kena na sahab khan ke body cut rakha nisna ami khan idu mong chang de ami khan laga mon de ami khan cut kuri kena rakhibo lage ami khan idu misa misi de ami khan laga idu kotha bra na idu manu khan logode ami khan muk control korole na pare kena idu chipa control korole na pare kena ami khan useless khan ami khan laga life te idu na banai dibo lage ami khan laga religion ami khan aro next second point de verse 27 de sagana ja tande te kuigna ase pure religion na saba laga religion ekta religion that pleases God the Father must be pure and spotless. You must help needy orphans and widow and not let this world make you evil. Idu kuigna ase 27 verse de idu 27 de sagana ja tande idu verse de kuigna ase isor logode kushi kuri dia laga religion laga manu ke do religion do ekdam sapa aro ikut taki na thaga laga ekta thakibo lage aro kuni do duk taklif te thaga kan orphan na
aro widow kunhi do ama baba na thaka laga kha ha bam nyu khan logode madab digana itu dunia laga litera kam ke involve na kurigana itu dunia laga litera itu ke ami khan itu ke eki ke jaigana noi bolibi itu khan bra allah khuigana ekta thakibo lage itu ko se pure religion manu khan James pra itu verse 27 de itu orphan aro widow kha ha bam nyu khan ke kwa laga do itu do literally na takhan ke direct point gurina kwa laga ase idu kha bam nyu khan logode madab digena thagibo lage kwa do tahan logode literally tahan logode takhan ke focus takhan ke point gura laga ase American Bible the New Testament the Old Testament the saigana jadam de burigana jadam de American ekdam clear bra thiki ase iso laga mon de idu kha bam nyu khan logor na itu khan garni iso laga mon de to ekdam special chaka ekta rakhigena ase takhan garne Bible de burigena sadam de takhan garne special ekta jaga rakhigena ase isor ke na isor bra takhan garne special jaga rakhigena ase aro book of Ruth na idu Ruth book te saigena jadam de tade ami khan thiki paise tade pacha khan aro maigi khan na baba ma na thaga pacha khan aro modan na thaga laga amma khan takhan laga life to ekdam duk ekta de ase difficult laga ekta de ase takhan without husband without father na takhan modan na thagi gena baba ma na thaga laga jivan ekdam duk laga life ekta ase aro idu laga result do takhan laga jivan do ekdam challenges ekta na ekdam takhan ge ekdam inega duk laga ekta situation takhan idu tigi ase itu karne isor pra itu passage te bi kuigena ase ami khan logode inega laga manu khan ge kundo takhan ami khan laga madab lagi ase takhan ge ami khan bra sabo lage itu khali kha bam nyu khan hi nohoy holibi inega arobi kunhi do manu khan inega ami khan laga madab lagi gena thagi ase takhan logode ami khan bra madab dibo lage aro itu verse 27 de James bra ekdam point out kurigena ase Twitter idu video aro orphan na kha bam nyu khan logode specific na ekdam itu kurigena ekdam clear bra ami khan logode mention kurigena ase takhan logode focus kurbo nimide na ami khan Bible laga time dibi biblical time dibi idu kha bam nyu khan do ekdam ami khan laga manu laga madad ekdam lagya laga support lagya laga aro protection na takhan protection lagya laga inega laga situation de thagise Bible laga time dibi aro ami khan nijor ke ajikali laga dunia de inega kha bam nyu khan nisna aro kha bam nyu du kun ase inega ami khan bra hudibo lage kun ase ami khan itu find out kuro lage itu kan thiki gena itu kan kun ase ami khan laga society de ami khan laga jaga de ami khan laga town de itu ami khan bra jani gena thagibo lage pisi manu inega kha bam nyu khan nisna orphan widow khan nisna inega vulnerable na ekdam neglect kuri dia laga society bra do takhan neglect kuri do takhan bra do ekdam takhan do dukte so hilibi society bra takhan ke no otha gani takhan madab na dia gani arobi takhan do nichi hi jai ja laga inega society ekta hoa gani isor bra idu pesa sabi idu karni ekdam important dia laga ase idu kha bam nyu khan laga tahan laga jivan de aro ami khan bra last Sunday dibi ami khan pastor laga preaching de ami khan huni se tabida laga jivan do tai inega moda na thaka laga maiki khan ge pacha na thaka baba man na thaka laga pacha khan logode saigena thakia kani isor pra tai laga jivan de ektin dai bimar hugena murise hulibi tai laga jivan de ekdam miracles kam gura laga idu thiki ase aro tate Bible passage ta pisi inega kunhi to inega laga duk manu ge inega thagia laga manu khate ki kun bra matab kuri kun bra sai idu kan logodo de isor bra to ekdam dangor blessing aro takhan go ekdam ya sanjali butoi idu kan guri gena ase idu kane isor bra takhan ke pisi importance dia idu ase takhan to ekdam reject kuri dia laga society dibi biblical time din hoi Bible time din hoi still idu kan ajikali laga time dibi takhan go inega neglect kura laga ekta society de takhan involve kurigena ase aro ami khan inega kundo inega
needs se ase inega ami khan laga madad to lagi ase takhan ge ami khan bra find out kuro lagi bisari kana janibo lagi oh idu ase to takhan dukte ase to na ami khan moram kuro lagi takhan logor ami khan sabo lagi isor bra ami khan logode phal ba nisna isor bra ami khan logode dia laga moram aro care idu ami khan bra bi takhan logode idu ami khan dibo lage aro inega thake manu khan logode to ami khan to ekdam distant nijo laga family hi bhabna kurigna nijo laga jiwan hi bhabna kurigna busy inaka no hilibi idukan kundu jaga de ase idukan ge ami khan ba keep in touch thakio lage na ki tahan ge kundu jaga de ase tahan logode kinaga ase phal ase biya ase idu jani gana ami khan keep in touch se thakio lage inaka thakili to ami khan laga religion to pure religion ase aro second part is sadan de aro tete kuigna ase isobra pure aro ekam saba bra thake religion khando inaga thake manu khando idu dunia laga litra dunia laga kam de ikide involve kurigina na thake holibi litra laga dunia de thakele bi idu manu to saba bra ekta takibi na thakigina saba bra thake idu gise ami khan laga dunia to ekdam sob to phal loy holibi sob mix thaga laga ekta ase biya phal dikta mitha sob thage laga ekta dunia ase aro ami khan laga osode thake manu khan na takhan bi ami khan laga osode thake manu khan bi ekdam litra polluted huigina ase ta laga jiwan de bi holibi ami khan as a Christian believers ineka laga litra jaga de thagili bi ineka laga litra dunia de thagili bi ami khan logore isor pra koise itu litra nalaga bi koise ami khan laga jiwan de itu dunia manu bra kun mangsu de kurigina thaga laga kam Christian believers kan logore itu lagai gana itu stand lagai gana na thagi bi holibi sapa bra ineka laga dunia de litra dunia de thaga don sapa huigina thagibi na aro ineka litra laga dunia de sapa hugina thakibo nimide ami kan Christian believers kan ami kan logode pisi challenging ekta ase pisi duk paule sa ami kan holibi ami kan isor pra hugina ase ekdam iniga iku tagi na thakibo lagi hugina aro idu dunia do temptation hi do pura sob jaga de temptation bra to feel kurigina ase kundu jaga jale ami kan sosta bra temptation de kirwo nimide na kiba ekta biya holibi eto to hosa nisdahi aro litra holibi phal nisnai na ami kan laga dunia to edu temptation hi photta ase ami kan laga osorde holibi inaka temptation photta ase aro ami kan logode inaga na ekam opportunity phal ekam sosta bra kiriwo nimide na inaga laga biya laga rasta de sosta bra kiriwo nimide inaga ekam sosta ge opportunity to ekam easily ami kan ge pai jai na inaga laga rasta de inaga laga jaga de inaga laga temptation de ami kan bra overcome kurole parana itu bra ami kan safe hole parana na itu avoid kurole parana kusuglo to ami kan logode itu litra itu dunia laga litra bra ami kan laga jiwan de Christian believers ka ami kan laga jiwan de ami kan laga phapana ami kan laga mon itu pura tahan bra itu dunia bra litra kuri dibo inaga laga homoy de itu olale parana temptation de kirise gulo to ami kan laga timak ami kan laga mon pura litra hi kuri dibole ase itu dunia bra itu kani ami kan bisi hoshya bra thagibo lage isor laga chausi bu itu ami kan mangi gana takat mangi gana ami kan ekdam pure de ami kan isor lagode ekdam saba bra thagibo lage ami kan itu James chapter 1 verse 26 to 27 de sagna jadam de tade tuita things mention kurigna ase ekta do ase compassion na aro ekta do ase isor logode ekdam close bra isor ke hosa bra saba bra biswas kurigna thakibo lage itu tuita mention kurigna ase aro ki kuni do duk ase itu duk khan logore ami khan ba moram kurigna takhan laga duk te bi ami khan oh tai go idu jaga de duk huigna ase to huigna na jani huigna ami khan bra takhan logode matab tv aro isor logode ami khan sapa bra isor ka hosa bra siwa kurigna thakibo laga idu kuise itu nisna Matthew chapter 22 verse 36 to 40 that they mention that they likhigna ase itu verse aro James chapter 1 verse 26 to 27 itu duita to similar iki nisna ase itu duita to itu Matthew 22 verse 36 to 40 de kuigna ase love the Lord your God with all your heart soul and mind itu first itu to sabse dangor commandment digna ase ami khan logode isobra or second do ase second most important commandment is ami khan logode
আমি খান নিজকে কিনাকা ভাল পায় ইদু নিচিনা মানুহ খান লগতে ইদু নিচিনা নিজকে ভাল পা নিচিনা মানুহ খান লগতে বি ইদু এনেকা ভাল পাবি ইদু কৈছে ঈশ্বৰৰ পৰা ইদু মেথিউ 26 মেথিউ 22 verse 36 to 40 দে আৰু জেমছ পৰা আমি খান লগতে ইদু টেক্সট গোৱা দো আমি খান লগা ৰিলিজন দো একদম মিনিংফুল আৰু একদম সাবা ৰাখিব না meaningful aro poor ase gulido ami khan manu khan lokote share kurigina aro isor laga osode ami khan ekdam saba pra na thik pra ami khan thakiwa lage edu kise ami khan edu useless religion edu ami khan avoid korwa lage bulibi isor pra ami khan lokote ki ichha ase ki do ami khan lokote follow korwa lage jigna ase ami khan tai laga rasta de ami khan birai gina tai laga osode thik pra ami khan birabo lage aro ami khan as a Christian believers ami khan laga chipa do ami khan ba control kurole para laga ekta believers ho lage ami khan ke muk ase edu karne ami khan laga muk ke ki ola ase kusi kole noy eta family de nijo laga pacha ase nijo laga maiki ase mota ase to ami khan ba maiki huilibi mota huilibi pacha khan huilibi nijo laga pacha ase kun bra ki purbo nijo laga maiki ase nijo laga mota ase kun bra ki purbo takhan ge moi idu biya kotha kusi kona kun bra ki purbo kusi kole noy idu amni bra koa laga idu kotha pacha khan ge koa laga kotha mota ke koa laga kotha maiki ke koa laga kotha idu isor laga osode idu kotha matter ase idu isor laga osode bisi important ase de nijo kusi ase nijo ki kole ase kusi kole no hilibi idu kotha isor laga osode bisi important ekta ase idu karne ami kan society de hilibi church believers kan hilibi friends kan majode hilibi ami kan kunde jaga hilibi ami kan kusi kotha kole noy nijo laga muk ase nijo laga family ase nijo laga pacha ase kusi ami kan kotha kole laga no hilibi ami kan control kuro lagi ami kan bra koa laga kotha to isor laga osode idu bisi dangor ekta ase aro bisi important ase ami kan laga muk ke ki ola idu aro ami kan nijo bra inaga kan control kure na parigena ami kan nijo laga religion nijo bra ki kuri ase idu useless na banai dibo lage aro nijo bra na thokai dibo lage holy spirit idu provido atma ke ami kan inaga control ami kan laga chipa control kurole pariwo nimite holy spirit ka ami kan invite kuro lage mangibo lage isor ke itu holy spirit pra ami ke feel guri dibina itu muk control kuro nimite itu chipa itu phapna itu action ami kan bra itu nakurole diwo nimite itu holy spirit laga guidance ami kan mangyo lage ami kan laga holy spirit ke ami kan inaga isor pra mangigena thagiwo lage aro akide koa nisna kun hi dukte ase na dukte thaga khan manu khan logore ami khan pra help kurwa lage single ama khan na mota na thaki gena ama na thaki gena papa ama na thaki gena thakya manu khan bise takan logore ami khan pra pongjai diwa lage matab to ami khan pra aro pisi phak pacha khan papa na thiki gena pisi phak ase ama na thiki gena pisi phak ase aro ama papa tuida takpi idu dunia di ahe gena nathi kha manu ekdam papa ama thikole mon aro ekdam takan do dunia di aha do idu duk karni aha ni ki kuigena inaga laga situation de pacha kan bisi ase idu karni ami kan inaga laga pacha thiki si bole do inaga laga pacha kan ami kan adopt kuro lage aro kunuba family do baba ma bra saule na parigena takan kam na thaga kani takan pacha kan logor school de pothaule na parigena ekdam pacha kan school ge jaule monja holibi pacha baba ama bra saule na parigena takan ini na chutu pacha holibi takan school ge pothalab to takan kam gurigena takan laga situation bra ina howa gane na ina kan bisi ase ami kan ina kan ge sponsor kuro lage as a true believers ami kan idu kan ge sponsor kuro lage aro ineka kun hido dukte ase ami kan takan logor reach out kuro lage ami kan laga town de ami kan laga busti de aro ami kan laga busti pahar de town pahar de ineka dukte manu thiki ase ami kan as a true Christian believers isor bra idu ge ase ami kan logor duk thake manu kan logor ami kan bra madap tibo lage help kuro lage idu ge ase aro takan garni ami kan bra prayer kuri dibo lage prayer do hota ami kan yad kuro lage takan laga aro itu kan ide ami kwa laga itu kan sob to true believers na true believers laga monde thage koi iduan do true believers laga monde idukan ite ami kwa kan iduan sob to true believers laga monde ase idu karni ajiradi
aji evening ami bra kolemon hoto ami kan sopi ami kan laka phapna ami kan laka jipa aro ami kan laka action ami kan control kurigina thakibo na kuni du dukte ase ami kan try kuribo takan ke matab kuribo nimite aro ami kan itu dunia laka kam de dunia laka inega litra kam de involve kurigina na thakibo na ami kan control kurigina ami kan inega dunia de litra dunia de thakile be ekam sapa bra thakibo nimite ami kan try kuribo isor bra itu verse aji evening itu ke kuigina ase ami kan logode ami kan do religious ekdam holiness na ek kurigina thakile bi ami kan church ta hodai aile bi manu kan ba thikibo nimide na manu kan ba thikibo nimide muk pray ami do isor ke jani ami do pray kuri ami do isor logode ekdam close relationship ase inaga kuigina ami kan laka muk ke he koi thaka itu ami kan do ki kuri ase ami kan bra ki do kuri ase ami kan la jiban etu kan sobi useless ase goise muk pra no hoile bi ami kan mon de ami kan hosa pra isor ke luigena ekdam iku stand na thakina iku taki na thakigena isor laga osode saba sabi aro as a true Christian believers ami kan do muk control pura para ekta believers hobo lage idu kuigena ase itu kani ajirati ami kan sopi isor laga osode isor pra ami kan logode ki do commandment na Christian believers kan do itu follow kurobo lage itu kurobo lage kuigena ami kan logode digena ase ki do phala sa ki do biasa already itu commandment ge ami kan logode digena ase itu kani ami kan isor laga ichha nisna isor bra ami kan logode ki naga thagiole kuise ijo laga ichha nisna ami kan sopra inaka muk ke kuigena no holibi pahadi isor laga kam gura laga manu ase Christian believers ase kuigena pahadi no holibi ami kan hosa pra isor ke ঠিক ঠাক তাই লাga rasta de tai laga ichha nisna follow kurbo de kuigena abi ajirati inaga khata pra isor laga kotha kui diase kiman jun bra hunje hunna kan ami kan sob isor bra bless kurbo ami kan iki logode pray kurigena khotam kurbo ami kan pray kurigena shuru hoa nisna aji laga itu service bbc phal bra khotam kura kani aro ami kan de tuibar na atak ami kan nijo laga jaga de thagile bi isor laga hohai mangigena thanks digena blessing mangigena ami kan iki ke pray kurina khotam kurbo hallelujah ba so minyong ko parang ipak amay na ngamoy mana tambo tinga tiyaw daw nyo ichimba do ki buki pak amay na ngamoy mana tambo tinga sa minyong ko parang ba bangtang acha kabang ba so dia daw nyo ichimba nya ine bangtang kabang dia bu kabik yong maye teman le nangan disene biang atam lagi minyong ko parang teman chaw sia nang pa ating balam ni mamang jo ngoyong lak sing sa pa dang sipsi ya yang omong nang achaw ya ha omong ko ba chi ya daw ni jing bung manya ayana taring yana taya ko daw ni jing ni sele manya dang sipsi ya yang chakil pa udik ang kause ya nang do yo ko ke yong mai ta dum so dum jing ni nyong ko pan daw ni jing ni sele manya dang sipsi ya yang chakil pa udik ang kause nang bu man bong ni wa ni nyong ko pa chi so min me yok nang to na se pa nang mo amen Jesus Christ morang robito makakera moike asyapatibi amen.
दुनिया में खड़ा है सर बोले भी हमें हम लाठी ले से इधर लाठी पकड़ा पाना ईश्वर आगा प्रोटेक्शन गाइडेंस हमें हम दिले करना हमें हम तो प्रार्थना करो इधर हमें हम पूरे हाईली इधर नौराई पूरे करते दुनिया में बाबा के ऊपर मारे से ये देखो टीवी इधर बिटोरा आवाज से इधर हाईली इनका प्रेम करते मतलब तो हाई लेवल की मिलान करते हैं पाइलोट का अभिनय के